ओम श्री परमात्मने नमः। बक ओ नकुल कथा। धर्मबुद्धि पचारिला, से मूर्ख बक कथा किपरि राजपुरुष माने कहिबाकु लागिले। कौनसी वन प्रदेश रे गोटिए बटवृक्ष थिला, सेथिरे बहु संख्यक बक बास करुथिले। सेही वृक्षर कोटरे गोटिए कृष्ण सर्प रहुथिला। से सर्वदा बक शावक मानंकु एपरिकी पक्ष जात होई नथिबा शबक मानंकु मध्य भक्षण करी कालहरण करुथिला। अनंतर गोटिए बक निज संतान मानंकु सर्प द्वारा भक्षित हेबार देखि सेमानंक मरण जनित शोक हेतुरु पुष्करिणी तीरकु आसी सेठारे चक्षुकु बाष्पूर्ण करी अधोमुख होई बसिला। ताहार एपरि आचरण देखि गोटिए कर्कट पचारिला, मामू आज तुमे काहेकि एपरि कांदुछ? बक कहिला, भणजा कौन करिबी, मु हतभाग्य, मोर संतान मानकु कोटरे थिबा सर्प भक्षण करि देइअछि। सेही दुखरे दुखित होई मु रोदन करुछि। ताहाकु विनाश करिबा पई कौनसी उपाय मते कह। एहा शुणी कर्कट चिंता कला, ए बक आम जातिर स्वभावतः बैरी, तेणु एहाकु एपरि सत्य ओ असत्य मिश्रित उपदेश देबी जे ताहा फलरे अन्य समस्त बक मध्य विनाश प्राप्त हेबे। कथित अछि, कथा को नवनीत परी कोमल ओ हृदय को निर्दय परी शत्रु को एभली बुझाई देबाकू हेबो जेपरिकी से सवंशरे मरिब। प्रकाश्य से कहिला, मामू जदि एपरी कथा तेबे खंड खंड माछर मांस आनी नेउल गर्तर द्वार ठारू सर्पर कोटर पर्यंत पथरे पकाई दियो। ताहा हेले नेउल सेही पथरे जाई दुष्ट सर्प को विनाश करिब। बक सेहीपरि करिबारु नकुल मत्स्य मांस को अनुसरण करी जाई सेही कृष्ण सर्प को बद्ध कला ओ क्रमे क्रमे सेही वृक्षरे बास करुथिबा समस्त बक को मध्य भक्षण कला। तेणु आमे माने कहूथिलु, बुद्धिमान लोक उपाय चिंता करिबा संगे संगे अपाय मध्य चिंता करिबा उचित इत्यादि। एही पाप बुद्धि उपाय चिंता करिथिला, किंतु अपाय चिंता करि नथिला, तेणु से एथिर फल पाइला। सेही हेतुरु मु करटक कहूथिली, धर्म बुद्धि ओ पाप बुद्धि ए दुही को मु जानी पारिछि इत्यादि। सेहीपरि रे मूढ़ दमनक, तू उपाय चिंता करिछु, किंतु पाप बुद्धि भली अपाय चिंता करि नाहु। तेणु तू साधु लोक नोहु, तू केवल पाप बुद्धि। तू प्रभु पिंगलक को प्राण संकटरे पकाइबा बेलू मु एहा जानिछि। तू निजर दुष्टता ओ कुटिल प्रकृति आपे आपे प्रकट करि देइअछु। अथवा यथार्थरे कुहा जाइअछि, मेघर ध्वनि रे प्रफुल्ल होई मूढ़ मयूर माने जेबे नृत्य करू नथान्ते, तेबे किए यत्न करी सेमानंकर मलद्वार देखि पारंता। तू जेतेबेले स्वामी को एपरी दशारे पकाई पारू, तेबे आम भलिया लोकंकु किए पचारे। तेणु तोर मो पाखरे रहिबा उचित नुहे। कथित अछि, हे राजन, जेबे 1000 तोला लुहा को मूषा माने खाई देई पारंती, तेबे सैन्य पक्षी मध्य बालकटी को हरण करी नेबारे संशय नाही। दमनक कहिला, से लुहा ओ बालक कथा कौन? करटक कहिबाकू लागिला, लुहादंडी ओ बणिक पुओ कथा। कौनसी नगर रे जिन्नधन नामरे जणे बणिक पुत्र थिला। धन्य क्षय हेतुरु से विदेश जिबाकू इच्छा करी चिंता कला। जेउ देशरे बा स्थानरे निजर पराक्रम द्वारा विविध भोगद्रव्य भोग करिथिब, सेही देशरे बा सेही स्थानरे धनहीन होई जे बास करे से पुरुषाधम अटे। पुणी जेउ लोक कौनसी स्थानरे अभिमान सहकारे पूर्वरु बहुकाल पर्यंत भोगविलास करिथाए, पुणी सेही स्थानरे रही से जदि अन्य लोकंको आगरे दीनता सूचक वाक्य कहे, तेबे से निंदार पात्र होइथाए। सेही जीर्ण धनर घरे पूर्वपुरुषंक उपार्जित 1000 तोला ओजन विशिष्ट गोटिए तुलादंड अर्थात तराजू थिला। से सेही तुलादंड को जड़े श्रेष्ठींक घरे जमा रखी विदेश को गला। दीर्घकाल पर्यंत से विदेश रे यथेच्छा भ्रमण करी
ପୁନରାୟ ସ୍ୱଗୃହକୁ ଆସି ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ, ମୁଁ ଯେଉଁ ତରାଜୁ ରଖିଯାଇଥିଲି ତାହା ଦିଅ। ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, ତୁମର ସେ ତରାଜୁ ଆଉ ନାହିଁ, ମୂଷାମାନେ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନ କହିଲା, ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ, ଯେବେ ମୂଷାମାନେ ଖାଇଯାଇଅଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମର ଦୋଷ କ'ଣ? ସଂସାର ତ ହେଉଛି ଏହିପରି, ଏଥିରେ କିଛି ହେଲେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବି। ତୁମର ପୁଅ ଧନଦେବ ହାତରେ ସ୍ନାନର ଉପକରଣ ତୈଳାଦି ଦେଇ ତାକୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ପଠାଅ। ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଚୋରି କରିଥିବା ଭୟରେ ଶଙ୍କିତ ହୋଇ ନିଜ ପୁଅକୁ କହିଲା, ବତ୍ସ, ଏ ତୋର ପିତୃବ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ନାନର ଉପକରଣ ନେଇ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନଦୀକୁ ଯାଅ। ଅଥବା ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ଭୟ, ପ୍ରଲୋଭନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୟୋଜନ, ଏ ତିନୋଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ଲୋକ କାହାରି ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ। ପୁଣି ଯେଉଁଠାରେ ବିନା ପ୍ରୟୋଜନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଦର ଥାଏ ସେଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହାର ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ପରେ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠୀପୁତ୍ର ସ୍ନାନ ଉପକରଣ ଧରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସେହି ଅଭ୍ୟାଗତ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ବଣିକ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ସେହି ବାଳକକୁ ନଦୀ ତୀରରେ ଏକ ଗୁହାରେ ପୁରାଇ ଗୁହାର ଦ୍ୱାରକୁ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ପ୍ରସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଶୀଘ୍ର ଗୃହକୁ ଆସିଲା। ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ସେହି ବଣିକକୁ ପଚାରିଲା, ହେ ଅଭ୍ୟାଗତ, କୁହ, ତୁମ ସାଥିରେ ମୋର ଯେଉଁ ପୁଅ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ କାହିଁ? ବଣିକ କହିଲା, ନଦୀ ତୀରରୁ ଗୋଟିଏ ବାଜପକ୍ଷୀ ନେଇଗଲା। ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ କହିଲା, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, କେଉଁଠି କେଉଁ ବାଜପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଉଠାଇ ନେଇପାରେ? ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଇ ପକାଅ, ନହେଲେ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ଜଣାଇବି। ସେ ବଣିକ କହିଲା, ହେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁରୁଷ, ଯେପରି ବାଜପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଟେକି ନେଇ ନ ପାରେ, ସେହିପରି ମୂଷାମାନେ ମଧ୍ୟ ସହସ୍ର ତୋଳା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୌହ ତରାଜୁକୁ ଖାଇ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ପୁଅରେ ଦରକାର ଅଛି ତେବେ ମୋର ତରାଜୁ ଦେଇ ପକାଅ। ଏହିପରି ଦୁହେଁ କଳହ କରି ରାଜଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଅହୋ, ଅବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମ୍ ଅବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମ୍, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ। ଏ ଚୋର ମୋର ପୁଅକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛି। ବିଚାରପତିମାନେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନକୁ କହିଲେ, ଆହେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠୀକୁ ତାର ପୁଅ ଦେଇ ପକାଅ। ସେ କହିଲା, କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ହେଁ ନଦୀ ତୀରରୁ ଗୋଟିଏ ବାଜପକ୍ଷୀ ଆସି ଶିଶୁଟିକୁ ନେଇଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ବିଚାରପତିମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ସତ୍ୟ କଥା କହୁନାହଁ। ବାଜପକ୍ଷୀ ଗୋଟିଏ ପିଲା ହରଣ କରିନେବାକୁ କ'ଣ ସମର୍ଥ? ସେ କହିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ହେ ରାଜନ୍, ଯେଉଁଠାରେ ସହସ୍ର ତୋଳା ଓଜନ ଲୌହର ତରାଜୁକୁ ମୂଷାମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ବାଜପକ୍ଷୀ ବାଳକକୁ ଟେକି ନେବାରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥାଇ ନ ପାରେ। ରାଜପୁରୁଷମାନେ କହିଲେ, ସେ କଥା କିପରି? ତହୁଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣଧନ ରାଜପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଘଟଣା ଜଣାଇଲା। ତାହା ଶୁଣି ସେମାନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ତରାଜୁ ଓ ଶିଶୁ ଦିଆଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ସେହି ହେତୁରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ତୁଳାମ୍ ଲୌହ ସହସ୍ରସ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଅତଏବ ହେ ମୂର୍ଖ, ସଞ୍ଜୀବକ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସହି ନ ପାରି ତୁ ଏହା କହୁଛୁ। ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ସାଧାରଣତଃ ସଂସାରରେ ନୀଚ କୂଳରେ ଜାତ ଲୋକେ କୁଳୀନମାନଙ୍କୁ, ଭାଗ୍ୟହୀନ ଲୋକେ ଭାଗ୍ୟବାନମାନଙ୍କୁ, କୃପଣ ଲୋକେ ଦାତାଙ୍କୁ, କୁଟିଳ ଲୋକେ ସରଳମାନଙ୍କୁ, ନିର୍ଧନ ଲୋକେ ଧନବାନମାନଙ୍କୁ, କଦାକାର ଲୋକେ ସ୍ୱରୂପମାନଙ୍କୁ, ପାପୀମାନେ ଧାର୍ମିକଙ୍କୁ ଓ ମୂର୍ଖମାନେ ନାନା ଶାସ୍ତ୍ର ନିପୁଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ପଣ୍ଡିତମାନେ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର, ମହାଧନୀମାନେ ନିର୍ଧନମାନଙ୍କର, ତପସ୍ୱୀମାନେ ପାପଶୀଳମାନଙ୍କର, କୁଳସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱେଷର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ହିତ କରୁ କରୁ ଅହିତ କରିଅଛୁ। କଥିତ ଅଛି, ପଣ୍ଡିତ ଲୋକେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବରଂ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ନିଜର ହିତକାରୀ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ରାଜା ବାନର ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲେ, ଅଥଚ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଚୋର ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।